আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে ত্রিপুরার জার্নালিস্ট ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্যের মহিলা সাংবাদিকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আগরতলা প্রেস ক্লাবে হয় এই অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি প্রণব সরকার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সাংবাদিকরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ট্রাফিক আধিকারিক সুদাম্বিকা জানান, পুলিশ এবং সাংবাদিকের কাজ একটাই, সত্যকে সামনে নিয়ে আসা। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়, এগুলি পুলিশ এবং সাংবাদিকরা সামনে নিয়ে এসে দোষীদের কঠোর শাস্তির জন্য সহযোগিতা করে। সাংবাদিকদের প্রশংসা করে বলেন, দেশে বহু ঘটনা রয়েছে যেগুলি সাংবাদিকদের কারণে পুলিশ তদন্ত করতে সুবিধা হয়েছে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আগামী দিন যাতে পুলিশকে সাংবাদিকরা সহযোগিতা করে সমাজকে এবং দেশকে অপরাধ মুক্ত রাখার জন্য চেষ্টা করেন। यहाँ आज बहुत गर्व की बात है कि जर्नलिस्ट यूनियन ने मुझे फैसिलिटेट किया और मुझे पुरस्कृत किया और इतना सम्मान दिया। बहुत अच्छी लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। एक दो शब्द मैं बोलना चाहूंगी आज अपने जो जर्नलिस्ट हैं। मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट और पुलिस एक ही काम करते हैं, सच का शोध करना। हम लोग सच को बाहर लाने में हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, ओके, और जर्नलिस्ट भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन ही करते हैं, क्या सच है, क्या हो रहा है। तो एक तरह से वी आर द सेम, एक कॉइन के दो पहलू हैं हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।